पंजाब असम्बली में हंगामा करने वाले अपोजिशन के 4 अरकान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी महरूम। साइमा कंवल, अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल और एहसन अली के खिलाफ हुकूमती अरकान की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असम्बली ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल और 10 को जुर्माना भी किया जा चुका है। मखसूस नशिस्तें नज़र-ए-सानी केस के फैसले के बाद सियासी हलचल। साहिवाल से मुंतखब होने वाले आज़ाद अहमद चौधरी उस्मान नून लीग का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक। हल्के के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सयाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को टूरिज़्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान बर्फ पोश पहाड़, जंगलात और रेगिस्तान जैसे कुदरती वसाइल से मालामाल है। सूबों के ताउन से सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने PTDC को सयाहत के फ़रोग़ के लिए फ़ौरी अमली इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ EC और सरबराही इजलास में शिरकत और अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हिथाल इस्तेमाल करना चाहता है। भारत सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। कहा, ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ के दिफा की हिमायत करते हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पानी पाकिस्तानियों के लिए ऑक्सीजन है। भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। सीनियर वज़ीर सिंध शीरजलाल मेमन ने वाज़े कर दिया। कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध तास मुआहिदे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को दुनिया में बेनकाब किया। आलमी अदालत ने सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील इनाम मेमन का सानहा सवाद पर अफसोस का इजहार। कहा, मासूम लोगों की जानें गईं, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाहली है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोले, नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, ना हमने कोई हामी भरी। PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ कर तकसीम किया गया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में 5 नशिस्तें जीतने वाली जमात को 10 नशिस्तें दे दी गईं। रियासत का निज़ाम मफलूज हो चुका। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनना अलमनाक वाक़या था। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। खैराबाद के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए अदेज़ी के बहाव भी तेज़। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,99,000 क्यूसिक। इखराज 1,60,700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान के अजला कोहलो और बारखान में भी सैलाबी रेलों की जद में। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया। सैलाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। सवात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज। डस्का के लापता बच्चे के 2 मकामात पर तलाश जारी। रेस्क्यू टीमें बाईपास कांजू और ब्रेकोट के मकाम पर मौजूद। मर्दान के मयार पुल के करीब डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई।
دوسری جانب چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا صوبے بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم، تمام کمشنرز، آر پی اوز اور ڈیپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو خط لکھ دیا گیا، 10 دن میں رپورٹ طلب، تصاویر اور ایکشن ریکارڈ کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت۔ مونسون بارشیں دوسری اننگز کے لیے تیار، 5 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے۔ کے پی اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلگیات، سوات اور پشاور میں طغیانی کا خدشہ، لاہور، جہلم، چکوال، سرگودا، نارووال، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور خوشاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع، بارکھان، خزدار، لسبیلا اور یوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ پنجاب حکومت کے صحت کی بہترین سہولیات کے صرف دعوے، لاہور کے میو ہسپتال میں مریض خوار ہو رہے ہیں، شدید گرمی میں اے سی خراب، آئی سی یو میں مریضوں کی حالت غیر ہو گئی، وارڈز میں پنکھے بھی میسر نہیں، لواحقین نے مریضوں کے لیے گھروں سے پنکھے منگوا لیے، کہتے ہیں کئی روز سے آئی سی یو کے اے سی خراب ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور مظفر گڑھ میں بچی، ڈاکٹرز اور عملے کی غفلت کی بھنت چڑھ گئی۔ رنگ پور کے دیہی مرکز صحت میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق بچی طفل نور کو پیٹ میں درد کے باعث سرکاری ہسپتال لایا گیا تھا، غلط انجیکشن لگنے سے بچی دم توڑ گئی۔ پولیس نے ڈاکٹر اور ڈسپنسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق چین نے پاکستان کے پاس 3 سال سے موجود 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضے کو رول اوور کیا۔ 2 ماہ قبل واپس کیے گئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے کمرشل قرضوں کو ری فائنینس کیا گیا۔ قرض رول اوور ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر ہو گئے۔ گیس مزید مہنگی ہو گئی، پروٹیکٹڈ گھریلو گیس صارفین کے لیے فکس چارجز 400 سے بڑھ کر 600 روپے مقرر، نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کو بل میں 1000 روپے تک اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ نان پروٹیکٹڈ 1.5 ایچ ایم تک گیس صارفین کے فکس چارجز 1500 روپے ہوں گے۔ 1.5 ایچ ایم سے زیادہ گیس والے صارفین کے فکس چارجز 2000 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیے گئے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، پیٹرول 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ اور کشف مہاراج 200 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے جنوبی افریقہ کے پہلے سپنر بن گئے۔ مہاراج نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ کشف مہاراج اپنے کیریئر کا 59واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔